TikTok. Sibog living. Hey guys, hey guys, good morning. Welcome back to my channel. So, this is my pamangkin, and this is Micah, and this is Rex. So, yung isa guys, wala dito. So, masama yung pakiramdam ko guys, parang may ubo yata. So, meron kami ditong oregano guys. This is good for the cough also. So, kailangan natin tong i-squeeze para lumabas yung juice niya guys. And iinumin natin. Okay, maghugas muna tayo ng kamay. Kiss. Okay. Minga, ha? Sana, hi. Hi, how are you guys? How are you? Hugas muna tayo ng kamay guys and i-squeeze natin to. I-squeeze natin para lumabas yung juice niya, tsaka natin iinumin. Okay. Okay guys, so takpan natin kasi wala akong bra. So, mag-start na tayo guys. Saan ni ma? Naon? Dahon. Atin ko. Okay, yung dahon lang niya guys. Hindi yan pwede. Anong kaani dong? Ha? Yan guys. Oops. Kailangan lang nating i-squeeze ng i-squeeze. Tsaka ilagay natin dito yung juice. Ano? Wala mo nagiging. May ubo kami guys. Ito, inuubo rin siya. Pero, uminom na siya nito. And, yun, nawala yung ubo niya guys. Ano ba naman to? Walang lumalabas. Dugmuka sa nang kuan. Ana asa dugmuka sa nya. Dugmuka sa samot ba na aya sa buka dugmuka sa kay. Mugo ano man duga ana ni dugmuk. Pero guys, yan guys. Yan na yung juice niya guys. Yung tawag sa amin dito guys is kulabo. Kulabo, yeah, and in English, which is oregano. Yan. Kailangan lang nating pigain ng pigain. Unsay ko ano ni ma lasa? Yung lasa nito guys is medyo maanghang. Medyo maanghang na mapait. dili man ko pait. Tsaka parang iwan. Di mo maintindihan yung lasa nito guys. Lagunsa mo kadra do. Lagnoy siya guys, lagnoy. In Bisaya, lagnoy. Hala, gikumot-kumot ni baby. Ayaw din. Inom lang do. Kaya na para ba na siya ubo man no? Takot sara daw. Ayan na guys. Punin na daghana na kay Squeeze pa natin. Ayan na yung juice niya guys. Ayan. Sibog diri dong. Meron ko guys. Tara. Dinamihan ko kasi ang konti lang yung juice. Saka Ha. ako at yung pamangkin ko ang iinom. Na. Lami no. Dawa man gumay na. Away tilap na. Tiam-tiam. Wala, di kumot-kumot. Masan ni mo binuoy. Agi tiam-tiam niya. Tilap-tilap ngani siya sa iyang dila. Kay lami. Lami din na. Oh, lami lagi. Di ba yabo kay nainon ra din lagi mo kainom. Ilayo na. Ay, kutsara yata. O dara. Ala! Isko ano. Nahulog. Nalulog. Ayan.
sakit ng kamay ko, guys. Sibog, Bing. Sibog diribing kasi doon na makakaiyon sa daanig. Kinopos din. Hi guys. Ayaw, Don't forget to subscribe, guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Actually, guys, kinuha namin to sa auntie ko, guys. Marami silang tanim na ganito. So, doon kami nanguha, guys, kasi wala kaming sariling tanim nito. Minsan lang kasi ito tumubo. Marami silang ganito, guys. Yan. Anyway, it's not an engagement ring, guys, ha. Baka sabihin yung may asawa na ako. Wala akong asawa, guys. And it's supposed to be here, but it's so tight, guys. So, that's why dito ko siya sinusuot. Kasi, ano siya dito, mahigpit. Tight. It's so tight here. So, Ayaw, duk-duk ka. hala, gidukduk ang ayaw do. Ayaw, sakit. No. Anyway, this ring is from my cousin, guys. Bigay niya to sa akin. Baro! Siya pahuwang. Kuha na, sumukam mo. Kuha panghaan ng lug mo. Inom ka daw? You want more? Hi! Hello! Kapagising ko lang, guys, ha. Wala tayong hilamos. Inom kami? Oh, inom, oh. Dali. Palma tabi. Paro ko daw. Lami, no? Lami siya. Ay, ipaagas! Tara sila, naghigop. Okay. It's time to drink. Yan, guys. Inom. Oh. Medyo marami yan. Ang mama! Mama, oo. Adik na siyang inom. Sige na, may patungab. Sige na, patungab. Ay, pala ba niya? Sinduga. Ito na. Ala. Nahulog. Hindi mapinta yung mukha niya, guys. Ibig sabihin, ewan ko kung anong lasa nito. Inom na tayo daw. Lami na. Lagnoy nga. Hanghang. Pangit! Pangit ng lasa. Meron pa natira, guys. Hindi na, ay. Ay, naglami, ay. Ayaw ba? Mahog na. Mahoging. Kapag uminom ka nito, guys, para kang nasusuka. I mean, para kang masusuka kapag kainom mo dito. Ayan, Bing. Inas Bing. Padang. Uran. Patos daw. Kailangan, guys, kapag uminom ka nito is wala ka pang kain. Yung bagong gising ka ba, tapos hindi ka pa kumain. Ito yung inumin mo. Para umepek siya ng mabilis. Pangit ng amoy niya, guys. Oh. Amoyin nyo, guys. Ayan yung lasa niya, hindi mo maintindihan. Pangit ng lasa, guys. Anyway,
That's it for today, guys, and thank you so much for watching. I hope you enjoyed this vlog. See you on my next video. Bye. Bye na. Bye. Food. Na bye. Bye-bye. Na, ay may ka. Na.